अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले तो जी माजरत हमारे देर से प्रोग्राम शुरू करने की वजह से, टेस्ट मैच की वजह से दिस इंटायर प्लेस हैज बिन ब्लॉक, ट्रैफिक हैज बिन वेरी क्रेजी, जिसकी वजह से आज हमारे प्रोग्राम में कुछ ताखीर हुई। ख़वातीन हज़रात नाज़रीन, जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त वो लोग जो आउटर स्पेस से या फिर टेली कम्युनिकेशन से इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए एक बड़ी तकलीफ दह खबर ये है कि यूक्रेन और रशिया के तनाज़ा जिस तरह बढ़ रहे हैं, ये जंग, ये कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह बढ़ रहा है और रशिया पे मजीद हम देखते हैं कि सैंक्शंस बढ़ रही हैं, तो उनके लिए बहुत सारे एडिशनल जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट नहीं कर पा रहे। एक फौरी तौर पर उन्होंने एलानिया ये जारी किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि नासा और यकीन रशिया के ताउन से एक जॉइंट एफर्ट है पूरी दुनिया के लिए, हो सकता है दैट इज गोइंग टू कम क्रैशिंग डाउन। ऐसे विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं कि पार्ट ऑफ इट इज ऑलरेडी गेटिंग डिसलॉज। उन्होंने कहा हमारे लिए मुमकिन नहीं है इसको सहारा देते रहना। दूसरी तरफ नासा की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुकी है जी कि द ब्यूटी ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज के साथ मिलकर इसको चलाना और मेंटेन करना था। अगर ऐसा ना हो सका तो नासा के लिए भी पॉसिबल नहीं है इसको अकेले फुट और फंड करना। और तकलीफ है कि अगर रशिया इसमें अपना हिस्सा नहीं डालता, कंट्रीब्यूशन नहीं डालता, तो जो पार्ट डिसलॉज होगा, हो सकता है उसके कुछ फ्रैगमेंट्स ऑर्बिट में ही रहें और जमीन पे आने से पहले तबाह हो जाएं, लेकिन फिर भी ये मलबा गिरने का अंदेशा है। ये कहां गिरेगा, कैसे गिरेगा, किसी को नहीं पता। आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ द एफर्ट फ्रॉम रशिया टू बिल्ड मोर प्रेशर ऑन अमेरिका। यानी जिस किस्म की सैंक्शंस रशिया पे लगाई जा रही हैं, दे वेरी माइंडफुल के आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन तमाम तर सफारती दबाव को इस वक्त रशिया झेल रहा है और अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। जबरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी फॉर्मर एम्बेसडर जनाब जमील अहमद साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा सीनियर एनालिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। जमील साहब, इस वक्त की जो सूरत हाल है, ऐसा नहीं लग रहा, कहा जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से मैक्रोन ने तकरीबन 5 दफा पुतिन से गुफ्तगू की है, बार बार उनसे कहा है कि कुछ लचक का मुआयना जायजा लीजिए, सीज फायर कीजिए। ज़ेलेंस्की की तरफ से बार बार अपीलें दुनिया के लिए हो रही हैं कि यूक्रेन सिर्फ अपनी नहीं बल्कि यूरोप की जंग लड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि रशिया और खास तौर पर मॉस्को किसी भी तरह ये सारी बातें सुनने के लिए आमादा है। कैसे देख रहे हैं आप सिचुएशन को? जी हाँ, मॉस्को के तो जब तक अहदाफ पूरे नहीं होते, तो पिछले 14 साल से वो अपने अहदाफ के बारे में पुतिन जिक्र करते रहे हैं और उनका अहदाफ बड़ा सिंपल सा है कि ये गारंटी उनको दे दी जाए वेस्ट की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा और उनके दहलीज पर वो वेपन्स जो नेटो की हैं उनको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। लेकिन पहले तो मैं आपको आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर चूजिंग दिस टॉपिक related to this the Ukraine war with the space, and that has become a very crucial point, and that's a matter of concern even for people like myself and so many others in the world. और इसमें ये देखें कि इस वक्त इतना केयरफुल रहना पड़ेगा पूरी दुनिया को, और स्पेस डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी इसको इतना ज्यादा बुरुकार लाना पड़ेगा कि अब जितने भी वॉर इस वक्त रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो चपखलिश और जो कॉन्फ्लिक्ट चली है, ये स्पेस तक पहुंचना शुरू हो गई है। और वही सबसे बड़ी खतरनाक बात है, जो स्पेस में रशिया ने अपना ही एक स्पेस स्टेशन को उड़ाया है मिसाइल के जरिए, और स्पेस वेपन्स जो है सिर्फ 3 कंट्रीज के पास है दुनिया में। एक चाइना के पास है, इंडिया ने भी कर लिया है, लेकिन ज्यादातर चाइना, रशिया और यूएस इनके पास है। तो ये जो मिसाइल के जरिए उन्होंने किया है, इसमें पहली बात तो ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास स्पेस वेपन है, और ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस जंग को हम खिला में भी लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अपनी ताकत और अपनी कुव्वत को बताने के लिए। तीसरी बात यह है कि डेब्रीज जो वहां इस वक्त कोई 15,000 ऐसी डेब्रीज हैं जो स्पेस में मौजूद रहेंगी और इतनी तेजी से सर्किट कर रही हैं कि अगर वो किसी और सैटेलाइट से टकराएंगी या किसी और स्पेस स्टेशन से टकराएंगी, तो वहां इंसान भी होती हैं, ऑपरेट करते हैं जो स्पेस स्टेशन को। और स्पेस स्टेशन बेसिकली इज अ टीम वर्क। उसमें दुनिया के चंद ममालिक, खासतौर पर रशिया, अमेरिका, उनके अपने अपने कॉम्पोनेंट्स हैं जिसको वो लुक आफ्टर करते हैं, और उसमें जापान और उसमें कुछ और कंट्रीज भी हैं।
تو یہ تو ایک ایسی خطرناک سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. امبیسڈر صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بلکہ گلاسکو میں ہونے والی کلائمیٹ کانفرنس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ انسان نہ صرف پولیوٹ اس وقت کر رہا ہے دنیا کو اور دنیا کے مختلف وسائل کو, بلکہ آؤٹر اسپیس میں بھی ہماری جو پولیوشن ہے وہ کئی ملین ٹنز پہ پہنچتی ہے. لیکن جہاں آپ نے مختلف وارز کا ذکر کیا, ویپنز کا ذکر کیا, امتیاز صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اس وقت بڑے تکلیف دہ مناظر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیو میں, یوکرین کی بہت سارے شہروں میں کلسٹر بامز پڑے ہوئے ہیں, جو کہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ پھٹے نہ بھی ہوں, لیکن پورے شہروں میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کی انہوں نے باقاعدہ سائنس بتائی کہ ایک میزائل کی صورت میں ہے جس کے اندر بہت سارے بامز موجود ہیں, اور جب وہ ایکسپلوڈ کرتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کارپٹ کلسٹر بامز کی طرح ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یو این نے اور انسانی حقوق کی کمیشنز نے جب اس کو روکنے کی کوشش کی تو 3 ایسے ممالک تھے جو سائن آف کرنے پہ انہوں نے آمادگی کا اظہار نہیں کیا, جس میں امریکہ اور رشیا شامل ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ آج یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, خواتین اس وقت خطرے میں ہیں, مٹرنٹی ہومز کو ٹارگٹ کر رہی ہے رشین میزائلز. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوکرین نے 18 سے 50 سال کی عمر کے مرد حضرات کو کہہ دیا ہے کہ وہ ملک میں رہیں اور اس جنگ میں حصہ لیں, جبکہ خواتین اور بچے مجبور ہیں ملک کا بارڈر کراس کرنے پہ. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو آگے بڑھتے ہوئے؟ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا؟ جی امتیاز صاحب. جی اچھا, جی شکریہ. چونکہ یہاں پہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ہاں یا میری طرف تو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ وائی فائی, تو مجھے چونکہ آپ کی آواز ٹوٹ کے آ رہی تھی تو وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جو آپ باتیں کر رہی تھی کہ شاید آپ زیادہ تر CNN اور BBC دیکھتی ہیں, جو آپ نے یوکرین اور کلسٹر بامز کے حوالے سے بات چیت کی ہے, اس لیے کہ یہ تو سارا جو امریکی اور برطانوی ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کلسٹر بامز پڑے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور بلا شبہ اگر کلسٹر بامز استعمال کیے ہیں روس نے تو یہ قابل مذمت بات ہے. یہ اتنی ہی قابل مذمت بات ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے افغانستان میں مدر آف آل بامز استعمال کیا تھا, دنیا کا سب سے بڑا بم, اور ڈیزی کٹرز انہوں نے استعمال کیے تھے. کس طرح وہاں پہ جنگل اور انسان جل گئے تھے ان بموں کی وجہ سے. تو ابھی یوکرین کا معاملہ ہے, وہ یوکرین روس کے آپس کی بات ہے. اس میں امریکہ اور دوسرے ملکوں نے یعنی نیٹو نے خود پاکستان جیسے ملکوں کو بھی اس میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں بلا شبہ جو کیمیکل ہتھیار ہیں یا کلسٹر بامز ہیں ان کا استعمال غیر قانونی ہے, اور تمام ممالک کو ہر اس ملک کی مذمت کرنی چاہیے جو اس قسم کے اقدامات میں ملوث ہے. اندرونی صورتحال اب یوکرین کی کیا ہے, کچھ ہم امیجز بالکل دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تباہی ہو رہی ہے, کوئی پل بھی اڑا دیے ہیں, اور بظاہر اطلاعات کے مطابق کچھ ہسپتالوں پہ بھی حملے ہوئے ہیں. اب اس میں کس حد تک صداقت ہے, کس حد تک وہ تازہ, ہمیں تھوڑا سی احتیاط کرنی چاہیے ان تمام باتوں کے حوالے سے, کیونکہ فیک نیوز جس طرح عراق میں جب امریکی حملہ ہوا اور اس کے بعد کافی جعلی قسم کی ویڈیوز وہاں سے چلتی رہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹونی بلیئر برطانوی وزیر اعظم سابق وہ اس بات پہ معافی بھی مانگ چکے ہیں. بالکل امتیاز صاحب, قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. میرا کہنے کا مقصد تھا کہ یو این نے کہا کہ 2 ممالک جنہوں نے کلسٹر بامز کو نہ استعمال کرنے کے مسودے پہ سائن نہیں کیا تھا, اس بات پہ آمادگی کا اظہار نہیں کیا تھا, اس میں امریکہ شامل ہے. لیکن آج جب وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ وار کرائمز کا اکیوز کر رہی ہیں رشیا کو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس یہ مورل ہائی گراؤنڈ موجود ہے؟ دیکھیں, ان کے پاس کوئی مورل ہائی گراؤنڈ موجود نہیں ہے. جی, گوانتانامو میں جو جیل بنائی گئی تھی کیوبا میں, وہ بھی تو بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی ہے. امریکہ چونکہ اپنے ملک کے اندر یہ کام نہیں کر سکتا, لہٰذا انہوں نے بیرونی سرزمین پہ کر دیا. تو ان دونوں ملکوں نے اسی وجہ سے دستخط نہیں کیے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ وقتاً فوقتاً انہیں ایسا کام کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اپنے قومی مفاد کے نام پہ, جو کہ بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے. اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ سے متعلق, ماحولیات سے متعلق بہت سارے کنونشنز ہیں. امریکہ نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے, کئی کنونشنز کا وہ حصہ بھی نہیں ہے, اور وہ اسی وجہ سے کہ وہ کوئلہ سب سے زیادہ استعمال بھی کرتا ہے, تیل بھی استعمال کرتا ہے, ایمیشنز ان کے ہاں بہت زیادہ ہیں, اسی لیے وہ خود کو کمٹ نہیں کرنا چاہتا کسی ایسی چیز سے جس کا براہ راست انہیں پھر. بالکل صحیح. امتیاز صاحب, اب ایک سوال میں امبیسڈر جمیل کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. سر, اس وقت جس طرح اینالسٹ اس سیناریو کو دیکھ رہے ہیں, لوگوں نے کہا پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم
ترمیم کے بعد دنیا نے بہت کچھ سیکھا تھا. ایٹ لیسٹ یورپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگیں نہیں ہوں گی, لیکن دنیا نے کولڈ وار دیکھی امریکہ اور رشیا کے بیچ میں, جو کہ دو سپر پاورز مانی جاتی تھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, and a lot of people like yourself who are in the diplomatic circles and study this historically as well and theoretically, ان کا ماننا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 20ویں صدی میں جب امریکہ کے پاس it had the title of being the sole super power of the world, وہ اپنی اس supremacy کو 21st century میں زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکے. کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے خیالات کو اور خاص طور پہ ان کا ورژن آف اکانومی اینڈ ڈیموکریسی کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی, وہی ان کے لیے سب سے بڑا بیکلیش بنا ہے. اینڈ وی آلسو سی گروئنگ انپاپولیرٹی آف امریکہ اراؤنڈ دا ورلڈ. یہ کس طرح کو معاملات اب جا رہے ہیں؟ کین امریکہ افورڈ کولڈ وار 2.0 رشیا کے ساتھ, جبکہ وہ اقتصادی طور پہ ویک بھی ہے, اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اب صرف رشیا نہیں بلکہ چائنا بھی ایک کنٹینڈر ہوگا ایز اے سپر پاور ان دا ورلڈ. No, definitely. Now it's becoming a multipolar world. It's theoretically, yes, still it's America is a superpower, but practically, as I was جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی چند لمحے پہلے, کہ اگر چائنا اور رشیا کی دو جو کولابریشن جو انہوں نے 80s میں شروع کی تھی, بلکہ لیٹ 90s میں زیادہ انہوں نے کیا, اور وہ تھا کہ اسپیس میں جو انہوں نے اپنی سبقت حاصل کرنا شروع کی ہے دونوں ممالک نے مل کے, وہ اس کی ان کی کافی زیادہ انہیں کنسرن ہو گیا ہے امریکنز کو بھی. دوسری بات آ جاتی ہے کولڈ وار پر. تو کولڈ وار پہ دیکھیے کیوبا میں بھی جب وہ سارے سلسلہ جب اتنی زیادہ ہیٹ جنریٹ ہو رہی تھی 62 میں, اس کے بعد بھی یہ نیوکلیئر پاورز جو ہیں ان کے لیے یہ قصدن یہ وار کو شروع کرنا ہی ناممکن بات ہے. ایکسیڈنٹل یو کانٹ رول آؤٹ. اور ایکسیڈنٹل جس طرح آپ نے اپنے میزائل کی بھی بات کی, پاکستان پہ جو آ کے گرا وہ بھی میٹر آف کنسرن, اور اس لیے پاکستان ہر جگہ اس بات کو بھی اٹھا رہا ہے. تو آ جاتے ہیں دوبارہ یوکرین کے, کیونکہ آپ کا ٹاپک یوکرین کا ہے. تو اس میں جہاں تک تعلق ہے آپس میں فیس ٹو فیس, وہ بائیڈن نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نیٹو اگر یوکرین میں داخل ہوتا ہے یا اگر اس پہ ان کی فضا میں پابندی لگاتا ہے, سینکشن لگاتا ہے, تو اس صورت میں یہ تھرڈ ورلڈ وار کی پیش خیمہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس نے اناؤنس کر دیا ہے نیٹو کے چیف نے بھی اور بائیڈن نے بھی کہ ہم یوکرین میں اپنی فوجیں یا اس کے ایئر اسپیس میں ہم اپنے جہاز نہیں بھیجیں گے. تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں قصدن یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کی طرف نہ بڑھے, یہ قصدن ہے. ایکسیڈنٹل یو کین نیور رول آؤٹ. دیکھیں ابھی جو ڈیبریز گر رہی ہیں اسپیس سے, اور یہ اگر کسی ایک اس کی سائز کم از کم ہوتا ہے 4 انچ, اور یہ ایک ٹینس بال کی طرح, ٹینس نہیں بلکہ ایک گولف بال کی جتنا سائز, وہ دیٹ از سفیشینٹ ٹو ڈسٹرائے آپ کا اسپیس اسٹیشن. اور اسپیس اسٹیشن پہ وہاں کرو موجود ہوتا ہے, اور اسپیس اسٹیشن اگر وہ ہو جائے تو دنیا کی صاحب ایک اور ایشو, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایک اور ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی آپ دونوں کی, اینڈ آئی لو یور کامنٹ اباؤٹ دس فرام بوتھ آف یو. امتیاز صاحب, اس وقت یورپ کو اور پوری دنیا کو تیل کی بھی ضرورت ہے, اور سب جانتے ہیں کہ یوکرین اور رشیا کے اس تنازع اس جنگ میں رشیا کا جو کنٹریبیوشن ہے 70% جو اس کی ریسورسز ہیں آئل اینڈ گیس کی, وہ یورپ کو چلاتی ہیں. اور ہم نے کل یہ دیکھا, یہاں پہ نیوکلیئر کی بات ہو رہی تھی کہ ایران پہ سے اس کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر کے سینکشنز ہٹانے کی گفتگو ہوئی, جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بالکل دس واز ایٹ دی اینڈ گیم, فٹ نوٹس بن رہے تھے, نیگوسیشن سیل ہو رہی تھی, کہ یکا یک جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بڑی ایز پر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ CNN اور BBC کی رپورٹ کے مطابق بڑی آؤٹ ریجس ڈیمانڈ سامنے رکھ دی. انہوں نے فوراً کہا جی کہ سب سے پہلے یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ایران پہ سے آپ سینکشنز اٹھا رہے ہیں, لیکن رشیا پہ لگنے والے سینکشنز سے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایران اور رشیا کی آپسی تجارت پہ کوئی روک آئے گی. ان دس ون موو رشیا نے بڑے کلیورلی دنیا میں وہ جو ایران کے ملینز آف بیرلز آف تیل آنا تھا, اس کو اس نے ایک دفعہ پھر بلاکیج لگا دی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے, روسی بڑے اچھے شطرنج کے کھلاڑی ہیں جی, خود صدر پوتن بھی شطرنج کے قومی چیمپئن رہے ہیں. یہ تمام کام وہ شطرنج کے مہروں کی طرح وہ کھیل رہے ہیں تمام جو گیم اس وقت ہے. اور ظاہر ہے اگر ان کے پاس ایک لیوریج ہے کہ ایران اور باقی ملکوں کا معاہدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک روس اس کی سپورٹ نہیں کرے گا, تو وہ اس کو کیوں نہیں استعمال کریں گے. جس طرح اسرائیل کے خلاف امریکی ہر قرارداد کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ویٹو کر دیتے ہیں, یہاں بھی روس نے اس کو ویٹو کرنے میں ہی ظاہر اپنا اس کے لیوریج ہے تو وہ کیا ہے.
دوسرا بات یہ ہے کہ یورپ کے کوئی 23 ممالک ہیں جن کی 40% سے لے کے 100% تک کا انحصار ہے روس سے گیس اور LNG کی درآمد کا. تقریباً 23 ممالک ہیں. 4-5 ممالک کی 100% ڈیپینڈنس ہے, لیکن بیسس مجموعی یورپ کو کوئی 40% گیس اور LNG آ رہی ہے روس سے. اب انہوں نے فیصلہ تو کیا ہے یورپی ممالک نے کہ ہم 2027 تک گیس لینا بند کر دیں گے روس سے, لیکن یہ بڑے بھولپن کی بات ہے. 35 سال سے جرمنی, فرانس, اسپین, اٹلی روس سے گیس لے رہے تھے, انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب امریکہ کے کہنے پہ وہ اس پریشر میں آ گئے ہیں, لیکن انہوں نے شاید یقین احساس تو ہوگا, لیکن میرے خیال عام آدمی کو شاید پتہ نہیں چلتا کہ اگر یورپ بند کر دے گا اس گیس کی درآمد کو, بہت بڑا ملک ہے روس کے پڑوس میں چین, اس کی انرجی کی ضروریات بہت زیادہ ہیں, یورپ سے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ رفتہ رفتہ روس کی جتنی بھی گیس اور تیل ہے وہ آہستہ آہستہ چین کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. چین کو فوری طور پہ انرجی کے وسائل مہیا ہو جائیں گے, گیس بھی مل جائے گی, تیل بھی مل سکتا ہے اور سستے داموں ملے گا. تو میرا خیال ہے یہ انتہائی سوچ سمجھ کے صدر پوتن نے یہ گیم کھیلی ہے, اور ان کا واحد مطمع نظر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کس طریقے سے یوکرین, جو کہ یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے روس کے بعد, کہ اس کو مکمل طور پہ نیوٹرل اور اپنے زیر اثر رکھیں کہ وہ نیٹو کا گڑھ نہ بن سکے. ایبسلیوٹلی. ایک ہی ڈیمانڈ ہے جی رشیا کی, اور کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ امریکہ نے اور نیٹو افواج نے بالکل دیوار سے لگایا رشیا کو. نو وے کین وی سپورٹ دا اٹیک آن اے سوورن کنٹری, لیکن بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ جارجیا اور اس کے ساتھ ساتھ بیلاروس اینڈ وین اٹ کمز ٹو یوکرین, اس کا نیوٹرل رہنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بیلاروشین وار کی بھی اس وقت بات کی جا رہی ہے, لیکن ذرا سا لیٹس برنگ دا کوسچنز بیک ہوم. جمیل صاحب, کیسے دیکھتے ہیں اس کا اثر پاکستان پہ؟ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ رشیا اور چائنا اگر آپس میں مل بیٹھتے ہیں, واٹ اباؤٹ پاکستان؟ ناؤ اٹس کمنگ کلوزر ٹو دا نیبرہڈ. obviously پاکستان ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں, اور حقیقت بھی یہی ہے, ہمارے فارن پالیسی کا یہ کلیدی نقطہ ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں. لیکن وہ کہتے ہیں فسانے میں حقیقت سے زیادہ حسن ہوتا ہے. حقیقت کو برائے مصلحت افسانہ کہتے ہیں, اور افسانے اور حقیقت میں ظاہر فرق ہے. لہٰذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم خود بخود ڈرفٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بھی حصہ ہیں, ہم ECO کا بھی حصہ ہیں, اور ہمارے جتنے بھی مراسم ہیں چائنا کے ساتھ اور اب رشیا کے ساتھ جو مزید پچھلے 12 سال سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, اور پرائم منسٹر کے اس وزٹ کے بعد خیر اس کے کچھ خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے, لیکن اس وزٹ کے بعد مزید وہ مراسم بھی تھوڑے سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا ہم خود بخود اس پورے گروپ میں اس کے نقصان سے بھی ہمیں نبردآزما ہونا پڑے گا, اور اس کے فائدے آگے جا کے, یہ ٹرانزیشنل پیریڈ جو ہے بڑا کٹھن ہے ہمارے لیے, لیکن آگے جا کے جس طرح امتیاز صاحب فرما رہے ہیں, آگے جا کے یقیناً جب یہ روس اور چائنا کی جو اس وقت ہم آہنگی چل رہی ہے بہت ان دی اکنامک سائڈ, اور جو انرجی کا بھی انہوں نے اولمپک گیم کے دوران پچھلے ماہ جو معاہدہ کیا ہے $172 بلین کا معاہدہ کیا ہے انرجی کا, یہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ کئی 100 بلین اور بڑھ جائیں گے. صحیح یہ تجزیہ ہے کہ اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز کی توجہ میں آپ کی دلاتا چلوں کہ رشیا جو ہے اپنے ڈپلومیسی کو اور اپنی ظاہر ہے ملٹری کو بہت اچھی طریقے سے لے کے چل رہا ہے. وہ کس طرح کہ رشیا نے اقوام متحدہ کی چارٹر میں دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سوورن کنٹری پر حملہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ بھی اختیار حاصل ہے کسی دوسرے ملک کو کہ اگر اس کی نیشنل سیکیورٹی کو کسی اور موومنٹ سے کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. بالکل صحیح. جمیل صاحب, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. یہ جو ایکسیڈنٹلی بھارتی میزائل پاکستان کی حدود میں داخل ہوا ہے, آئی وڈ لائک ٹو ٹیک دیٹ اپ ود بوتھ مائی گیسٹ. ایک چھوٹا سا بریک, ویل کم بیک اینڈ ڈسکس دس, کیونکہ اس کو بھارت کہہ رہا ہے کہ جی یہ ٹیکنیکل میل فنکشن تھا. ہم نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ کیا اس میزائل میں یہ ابیلٹی موجود تھی کہ یہ اپنے آپ کو تباہ کر سکے, خودکار طور پہ یہ تباہ کیا جا سکتا تھا. الحمدللہ اس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن بہرحال جی یہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی, اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, आपने इंडियन फिल्म का डायलॉग सुना होगा, गलती से मिस्टेक हो गई। इसका भी कोई यही नाम दिया जा रहा है उनके आने वाले मिसाइल का, जिसको आपको बताते चले पाकिस्तान में एक्सीडेंटली एंटर हो गया जी। और कहा जा रहा है कि इट फेल ऑफ कोर्स इन द खानेवाल डिस्ट्रिक्ट मियां चुन्नू। ये बुध की रोज की कार्रवाई है और उसके बाद भारत का ये कहना है कि ये टेक्निकल मैल फंक्शन था। इम्तियाज साहब, सबसे पहले आपका कॉमेंट ऑन दिस, हाउ आर यू नो, इज दिस इंस्टिगेशन, इज दिस एक्चुअली अ टेक्निकल मैल फंक्शन, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, टेक्निकल माल फंक्शन हम इसको नहीं कह सकते कि वो गलती से इधर आ गया। आज के दौर में ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस नौयत के, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक आम फहम सी बात यह है कि इस किस्म के मिसाइल बाकायदा प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्राम होने के बाद ही वो एक खास सिमत में जाते हैं। अब इस मिसाइल ने ये नहीं किया कि पाकिस्तान की तरफ आया और यहाँ से फिर मुड़ गया, बल्कि पाकिस्तान की तरफ चला आ रहा था। तो इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ही खतरनाक खेल है जो भारतीय जो एडवेंचरिस्ट हैं उन्होंने खेलने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे हमें बताया गया है कि यहाँ से तो 2-3 कमर्शियल परवाजें भी इसी रास्ते से गुजर रही थी। तो आपको दाना खासा किसी से ऐसा भी टकरा जाए तो उस तैयारे के साथ कितना बड़ा हादसा पेश आ सकता है। तो इनके गैर जिम्मेदारी का और एडवेंचरिज्म का मुजाहरा किया इंडियंस ने, और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान को भी थोड़ी जारहाना सिफारतकारी करनी पड़ेगी। ये अगरचे गैर मुल्की सफीरों को, जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को पाकिस्तान ने ब्रीफिंग दे दी है, लेकिन ब्रीफिंग से ज्यादा भी ये इस मसले को जब तक मुसलसल नहीं उठाएंगे तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि भारतीय अजाइम जो है उनको, भारतीयों को अपने अजाइम से नहीं रोका जा सकेगा। तो एक तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, चैलेंजिंग सूरत हाल है, और इसका मौसर तरीन दिफा न सिर्फ ज्यादातर हमें करना पड़ेगा इस्लामी काउंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए और इस बड़े अहम इशू पर बात करने के लिए। एम्बेसडर जमील साहब, बहाने पे खड़ी नजर आ रही है पूरी दुनिया तीसरी जंगे अजीम की, 2 न्यूक्लियर ममालिक के बीच में इस किस्म का एडवेंचर, और खास तौर पे इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत जो भारत दे रहा है। क्या आपको लगता है कि डू यू स्मेल फाउल प्ले इन दिस एज वेल? क्या आपको लगता है कि जो एक तरह से बिसात दूसरी तरफ आ रही है? जमील साहब जी, आपका सिलसिला तकल्लुम कुछ टूट कर मुझ तक पहुंच रहा था। सॉरी, आपको मेरी आवाज स्क्रैम्बल हो रही होगी सर। मैंने कहा कि दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर नजर आ रही है रशिया और यूक्रेन के मामलात को देखकर। 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में इस तरह का मिस एडवेंचर यानी टेक्निकल मैल फंक्शन है जी, ये कह के भारत की तरफ से एक मिसाइल दागा जाता है जो पाकिस्तानी हुदूद में आता है। किस तरह देख रहे हैं सर इसको आप? नहीं, ये मिसाइल का मामला जो आपका सिलसिला तकल्लुम मुझ तक पहुंच सका है, क्योंकि बीच में कुछ थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन थी, तो टूट कर आवाज आ रही थी। लेकिन ये है कि इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक्सीडेंट, कल को ये एक्सीडेंट अगर हमारी किसी तनसीब पर आकर ये मिसाइल गिर जाता और उसमें अगर इंडियन कहते कि ये मिस्टेक है, तो ये फिर कौन मानने को तैयार होता? और एयर स्पेस में उस वक्त कुछ 6 के करीब जहाज हमारे थे, उनमें से किसी से टकरा जाता इंटरनेशनल उस पे, और उस बुलंदी पे गुजर रहे थे, चंद बुलंदी के थोड़ा से फासले पर से मिसाइल आया है और 124 किलोमीटर हमारे टेरिटरी में आया है। दुनिया में इसकी मिसालें नहीं मिलती, लिहाजा यकीनन हमें इसको हर फोरम पे उठाना चाहिए, बल्कि हमें इसको एक एजेंडा पॉइंट बनवाना चाहिए जनरल असेंबली में कि इसकी तदारक के लिए आइंदा, क्योंकि दोनों न्यूट्रल स्टेट हैं। कल को कोई और मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हो जाए तो उसका मतलब ये होगा कि इसको मान लिया जाए, तो हमें इसको इस तरह नहीं मानना चाहिए। हर मुल्क के अपने चेक एंड बैलेंस सिस्टम होते हैं और चेक एंड बैलेंस सिस्टम के तहत ये तमाम चीजों को रोका जा सकता है। तो लिहाजा उसमें हमें अपने डिप्लोमेसी के तहत इस मामले को एस्केलेट करना चाहिए, और इतना एस्केलेट करना चाहिए कि आइंदा ये एडवेंचरिज्म या आइंदा ये गलती वाली मिस्टेक ना हो जाए इंडिया की तरफ से, क्योंकि इसमें अगर हमने नहीं किया तो इस चीज की आड़ लेके आइंदा हमारे साथ कोई और एडवेंचरिज्म करने की कोशिश कर सकता है इंडिया, जो कि पहले भी हमारे साथ इसी लिहाज से इसमें। सर, भारतीय मौक़िफ़ क्या है इस पे, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा ये टेक्निकल मैल फंक्शन था? अगर खुदा ना खासा किसी और मुल्क के साथ ये सूरत हाल हुई होती, नंबर 1 जहां पे ये मिसाइल आता वो इसको इंस्टिगेशन फौरी तौर पे करते और उस पर रिटेलिएट करते, रिएक्ट करते। दूसरी तरफ ये कि बहैसियत एक न्यूक्लियर मुल्क के आपको फौरी तौर पे सवाल खड़ा होता है कि क्या इनके असासे, इनके मिसाइल महफूज भी हैं पूरे खित्ते के लिए? बिकॉज दिस इज जस्ट एज यू पॉइंटेड आउट, दिस इज एडवेंचरिज्म। यही तो सबसे बड़ी बात है जिसको कि हमें उठाना चाहिए कि एक न्यूक्लियर कंट्री अगर उसके असासे महफूज नहीं है और वो एक्सीडेंटल फायर हो सकते हैं, तो
कल को अगर वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स को रीअरेंज कर रहे हो या उस पर कोई और टेस्ट फायर कर रहे हो समंदर में और वो उसका बाई मिस्टेक अगर आ जाए तो उसका कौन जिम्मेदार हो जाएगा किसी और मुल्क के ऊपर। और दूसरी चीज ये है कि हमें इसमें दुनिया के कानून मौजूद है कि आपके एयर स्पेस में अगर किसी और का इस किस्म की एडवेंचरिज्म होती है तो उसके क्या तदारुक और क्या तरीकाकार है। इंडिया को ये साबित करना पड़ेगा टेक्निकली कि वो इतना महफूज नहीं है और एक्सीडेंटली उसका मिसाइल फायर हो सकता है। इंडिया को ये ज्वाइंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी में ये जाना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के, ताकि इसके तदारुक के लिए कोई जो लॉ हमारे पास पहले से मौजूद है उसकी मजबूती और मजबूती ये भी तो एक हकीकत है कि इस तरह की मजबूत सिफारतकारी के लिए हमें अपने मुल्क में स्टेबिलिटी और एक फोकस भी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक सियासी हिजान बरपा हो मुल्क के अंदर और इन तमाम चीजों को हम इफेक्टिव अंदाज में कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अब जरा जो हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल है क्या हमें अलाउ करती है इतने अहम मामला को उठाने की और अपना जो एक वकार है बहैसियत एक इम्पोर्टेंट सॉवरेन कंट्री के हम उसको लेकर इंटरनेशनल फोरम्स पे कैसे आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नजीर लगाई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। नजीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। कल के अखबारात की सुर्खियों की तरफ अगर नजर डालते हैं तो कहा यह जा रहा है कि स्लीपलेस नाइट्स मिल रही हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और ब्रेक से पहले मेरे हाथ में ये नहीं था और अब है क्योंकि वेरी डियर फ्रेंड हैज गॉट दिस एज अ गिफ्ट। कितना अच्छा लगता है ना आपको कि अगर आप कोई चीज एक्सपेक्ट ना कर रहे हो एंड अ सरप्राइज ट्रूली इट ब्रिंग्स अ जॉयफुल स्माइल टू योर फेसेस। तो आप कोशिश करें कि यू आर ओपन टू दैट इन योर लाइफ एंड यू लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड रिसीव इट, बट एट द सेम टाइम बी दैट पर्सन फॉर अदर पीपल। आपको नहीं पता कि लाइफ इज सो फ्लीटिंग। और पिछले वीकेंड पे ही मैं देख रही थी कि आई हैड फ्लोन आउट, आई वॉज इन इस्लामाबाद और फौरी तौर पर खबर आती है कि हमारे दोस्त वो किसी बात पर गुस्सा कर रहे थे और गुस्सा करते करते ही वॉज मेरली द एज ऑफ 36, मीडिया पर्सन ओनली बट नॉट समबडी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो शायद आप में से बहुत लोग उनको नहीं जानते हो, मोइज काज़मी। उनको गुस्सा बहुत आया और यकायक ही गॉट अ ब्रेन हैमरेज। It's been 2 days, he's in a complete coma and unfortunately the family is preparing for the worst. तो जिंदगी कितनी तेजी से गुजरती है, कौन सा लम्हा आपके पास है, अगला लम्हा नहीं है। अपनी प्लानिंग में चीजों में ये जरूर याद रखें कि यू हैव टू बी नाइस टू योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी नाइस टू अदर पीपल। आपकी जो याद है दूसरों के दिलों में वो हमेशा कोई अच्छी चीज होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको बड़ा लिटरली भी लेते हैं। वो होते तो कीना परवर हैं लेकिन आपके सामने वो बनावट करके आपको ये एहसास दिला देते हैं कि दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। और आज का हमारा टॉपिक इसी हवाले से। आज हम बात करेंगे जी बनावटी या मसनूई लोगों पे, फेक लोगों पे। क्या वाकई हम इतने भोले होते हैं कि हमें दूसरों की बनावट या मसनूई पर नजर नहीं आता, या शायद हम इसी मस्त माहौल में रहना चाहते हैं। हम कहते हैं कि यार झूठ ही सही लेकिन ये इतना दिलफरेब झूठ है कि मैं इसके खुमार में रहना चाहता हूँ। लेकिन इसका फिर नुकसान क्या होता है और खास तौर पे इन लोगों की पर्सनालिटी है क्या, किस तरह ये हो सकता है अपने कोई ना कोई साइंस आपको दिखा रहे हों, आपके लिए रेड फ्लैग्स छोड़ रहे हों एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो आइए जरा इस पर बात करते हैं। जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं, ऑल्सो अटेम्प्टिंग अ PhD एट द मोमेंट, परसुइंग अ PhD एट द मोमेंट। नीलम नाज हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच नीलम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं माई वेरी डियर फ्रेंड गजाला खान, हु इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। शी टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस एंड हैज ऑल्सो ब्रॉट मी दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। बहुत शुक्रिया गजाला जी, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। अच्छा जी, थोड़ी देर में हमें समद अब्बास भी ज्वाइन करेंगे एंड वील इंक्लूड हिम इन द कॉन्वर्सेशन। लेकिन सबसे पहले अगर नीलम आपसे आगाज करूं, हाउ वुड यू डिफाइन फेक पीपल? हम में से हर कोई हो सकता है कभी ना कभी एक ऐसा खोल चढ़ाता हो, अपनी इनरमोस्ट फीलिंग दूसरे को ना दिखाता हो, लेकिन किन लोगों पे हम ये लेबल अप्लाई करेंगे कि यार ये बहुत मसनूई या बनावटी है? सदर, अगर हम फेक लोगों को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि फेक का ऑपोजिट क्या होता है? जेन्युइन। एग्जैक्टली। तो जेन्युइन लोगों की तलाश इज वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑल आवर लाइव्स। हम हर वक्त इस कोशिश में होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हो वो जेन्युइन हो, वो मुखलिस हो हमारे साथ। और जहां हमें लगता है कि इसमें कमी आ रही है या वो हमारी वाकई दिल से बेहतरी नहीं चाह रहा है तो फेकनेस का जो है अलार्म वो बजना शुरू हो जाता है। लाइक यू मेंशन कि ऐसा होता है कि कभी कभी हम खुद भी फेक हो जाते हैं।
यू नो देयर मोमेंट्स या देयर इवेंट्स जहां हमें दिल से कोई बात नहीं करनी होती है, इवन वी डोंट जेन्युइनली फील गुड अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन करना पड़ता है. फैमिली का प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर होता है, वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वी ऑफन हैव टू से थिंग्स दैट वी डोंट रियली मीन, राइट? बट डज दैट मीन कि हम एक फेक इंसान है? सो दैट्स समथिंग टू पॉन्डर ओवर. बट अगर कंसिस्टेंटली हर दफा एक शख्स जो है अपनी जेन्युइन फीलिंग्स को सप्रेस करके सिर्फ या तो अप्रूवल के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, वाकई कोई प्राइमरी गेम के लिए फेक कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपने रिएक्शंस कोई को. गेम है एंड आई नीड टू प्रिटेंड. अच्छा, देखा ये भी गया है कि जो लोग मसनूई होते हैं उनमें जेन्युइन एम्पैथी नहीं होती, कंपैशन नहीं होता. लेकिन गजाली जी, आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल और मैंने ये सवाल मेरे जहन में आया, यू विल नॉट बिलीव इट, द फर्स्ट पर्सन हु केम टू माइंड वाज यू. आई वांटेड टू आस्क यू दिस. लोगों ने कहा, और अमरीकी जरीदे ने इसके ऊपर बाकायदा एक आर्टिकल लिखा है, रिसर्च की है, कि जो आजकल हम इतनी माइंडफुलनेस की बात करते हैं, इसकी एक डाउन साइड भी है. जब आप इतने माइंडफुल हो जाते हैं और सिर्फ अपनी जात के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जो एक हमारे अंदर गिल्ट फैक्टर है कि चीजें अगर इर्द गिर्द खराब हैं या किसी के लिए आपने बुरा फील किया है, वो खत्म हो जाती है. जब वो खत्म हो जाती है तो आप कहते हैं टू ईच हिज ओन, सब अपना अपना ख्याल रखें, मैंने किसी की मदद नहीं करनी. तो ओवरऑल तो सोसाइटी में फिर कंपैशन खत्म हो जाएगा. Thank you so much, Sidra. I always love to come to your show because you talk so much sense. कि मतलब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, अगर हम उसके लिए कुछ करेंगे नहीं तो हम we have no right to complain. हम शिकायत करने का हक नहीं रखते अगर हम अपना रोल प्ले नहीं कर रहे. आप ये देखें, पहली चीज तो कि हम जजमेंटल होते क्यों हैं, हम दूसरों को जज क्यों करते हैं कि वो ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है. मुझे सबसे पहले ये देखना कि वो चीज मेरे अंदर कहाँ है. कि अगर मुझे किसी से कोई काम है तो मुझे ये सोचना चाहिए कि अगर मैं उस इंसान को उससे पहले किस तरह ट्रीट करती रही हूँ. अगर मेरा वो सेंस बनता है कि अगर अब मैं सिर्फ काम के लिए उसको यूज करूँ, तो फिर ये तो मैनिपुलेशन हो गई ना, कि मुझे पता है कि मैं सिर्फ उसको पसंद नहीं करती या नॉर्मली हमारे ताल्लुकात ऐसे नहीं है, लेकिन अब मुझे काम पड़ा है तो मैं इसको यूज करूँ, तो दैट्स नॉट फेयर. हमें ये करना चाहिए कि हमें हर इंसान को अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज हर इंसान अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है. अच्छा, ये सो राइट. ये जो हम बात करते हैं ना कि किसी से काम पड़ा और यकायक आप उनके साथ अच्छे हो गए, ये लोग भांप भी लेते हैं. यानी अगर आपको अरसे दराज से किसी का फोन नहीं आया और उसने फोन उठाते ही अपनी कोई फरमाइश या अपना कोई प्रॉब्लम आपके सामने रखा है, तो कहीं ना कहीं ये बात दिल को खटकती जरूर है कि यार इसको तो इतने अरसे से मेरा कोई ख्याल नहीं था. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. समद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू कैरी ऑन दिस कॉन्वर्सेशन. आप भी फोन करके बताइए कि जिंदगी में सबसे मसनूई इंसान आपको कौन मिला है. इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद. जी जनाब, आज का हमारा टॉपिक बनावटी लोग. कभी ना कभी आपको अगर कोई गर्ज होता है किसी से, तो लोग कहते हैं आप मसनूई अच्छेपन का सहारा लेते हैं, उनको वो अपना रुख दिखाते हैं जो हो सकता है आप हों, लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ना हो कि आप हर वक्त ही अच्छे नहीं हो सकते, हर वक्त ही मेहमान नवाज नहीं हो सकते. वो किसी गर्ज की वजह से आपने ऐसे एक्ट किया हुआ है. हमारे साथ अब मौजूद है समद अब्बास, हूज आल्सो डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट. बहुत बहुत शुक्रिया समद वक्त निकालने के लिए. समद, ये गर्ज आमतौर पर या तो प्रोफेशनल होती है या लोग कहते हैं शादी ब्याह के मामलात से भी पहले ना लोग बड़ा एक अच्छा अपना डिमीनर दिखा रहे होते हैं कि हम तो बड़े मुखलिस हैं, बड़े खानदानी हैं, और जब कहते हैं ना कि जब साथ रह के देखो तो ऐसा लगता है रोटी बिल्कुल पलट गई है. तो ये हम क्यों करते हैं? उस वक्त हमें नहीं पता होता कि यार उतना दिखाएं जितना हम जिंदगी भर कैरी ऑन कर सकें. आई थिंक बहुत सी ऐसी चीजें हैं सिद्रा जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कॉमन हो चुकी हैं, और आई थिंक जिसने हम इस टॉपिक को भी यहाँ डिस्कस करें उसका एक मेजर रीजन ये है कि एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि लोग स्टार्ट में फेक प्रिटेंड करते हैं. इनफैक्ट एक बड़ी चीज साइकोलॉजिस्ट एमिंग कर दी, वो कहती हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट. अगर तुम्हारे अंदर कोई चीज नहीं है ना, मिसाल के अंदर मेरे अंदर इखलास नहीं है, अच्छे इखलाक नहीं है, तो मैं क्यों नहीं है उसके पीछे वो तरबियत, वो बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फेक करूंगा ताकि वो मेरे ट्रैप में आ जाओ, बाद में जाके मैं अपनी रियलिटी जो मैं एसेंस वो ट्रेवल करूं, डिफेंड करूं. बट द थिंग इज दैट आई थिंक फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है. कहीं भी हम जा रहे तो हमारे बार बार हमारे दिमाग में बात बैठा दी गई कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन, जबकि बात शायद सही भी और कुछ जगह पर जरूरी भी नहीं है. असल चीज होती है कि आपकी रियलिटी क्या है, आपका एसेंस क्या है, आपकी कोर एट्रीब्यूट्स क्या है, जिस तरह से आप बिहेव करें. बट मैं ही समझता हूँ क्योंकि हमारे मास्टर में चीज है कि आपका इंप्रेशन बहुत मैटर करता है, तो स्टार्ट में लोग वो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वो नहीं है, और जिसके आफ्टर इफेक्ट्स उनकी लाइफ में आते हैं, जैसे आपने डिस्कस किया. बिल्कुल सही. अच्छा जी, कॉल करके बताएं अगर आपका कभी किसी मसनूई शख्स से पाला पड़ा हो
जो सिर्फ गर्ज की वजह से, कई लोग कॉलेज में स्कूल में ऐसे दोस्त बनाते हैं ना कि जी उनकी गाड़ी, उनकी चीजें वो या तो कैंटीन में बिल पे कर देगा या उससे कपड़े बोरो कर लिए जाएंगे, ये सब हमारे माशरे की हकीकतें हैं। या कभी कभार मोबाइल उसका इस्तेमाल कर लेंगे, मोबाइल में लोड करा दो, ये जो सारे मसले मसाइल होते हैं ये शुरुआत है आपके गैर मुखलिस होने की, यानी आप मुखलिस नहीं हैं लेकिन आप एक लिबादा ओढ़े हुए हैं। फजाला जी मुझे बताएं कि क्या हमारी बॉडी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ा स्मार्ट ये हमारी मशीन दी है, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई मसनूई शख्स आपके साथ बहुत अच्छा रवैया रखे हुए लेकिन आपके दिल से बॉडी आपकी ना इमोशंस उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ, मुझे लगता है कुछ दाल में काला है, ऐसा होता है? लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है ना, जो आप देते हैं वही वापस रिटर्न होता है। सही। तो अगर आपने खुद जिंदगी में अच्छाइयां की हुई हैं और आपको लगता है कि आपने कभी किसी को इस्तेमाल नहीं किया, पहली चीज तो मैं गारंटी से कह रही हूँ कि अल्लाह ताला आपको ऐसे लोगों से दूर ही रखेगा, अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज आपकी एनर्जी डिफरेंट है ना। और अगर फर्ज करे कोई ऐसा इंसान है भी और आपको सेंस हो भी जाता है कि वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप सिर्फ उस एक लम्हे में एक चीज दिमाग में ले आए, यू आर ब्लेस्ड, अल्लाह ताला ने आपको चुना है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। सही। बगैर किसी मतलब कि आप उसके लिए वो कर दें, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उसको ये ट्रेन भी करना है कि आपको पता है, ताकि उसके दिमाग में ये नहीं आए कि हर किसी को वो इस्तेमाल कर सकता है और दूसरे किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद नीलम से भी एक सवाल मैंने करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नवीद अली बात कर रहा हूँ, जिला जी। अमरकोट से। जी सर, क्या कहेंगे? बनावटी रोग तो आजकल आप इमरान खान से पूछेंगे तो वो बता देंगे बनावटी रोग क्या होते हैं। हाँ, तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन साथ है और कौन इत्तेहादी नहीं है इस वक्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जी हाँ, सबसे बेस्ट तो उनको पता, उनसे पूछा जाए ना तो वो बताएंगे, क्योंकि लोग इतने धोखेबाज हैं, इतने लोग खतरनाक किस्म के लोग हो गए, तो अपने मतलब के लिए बनावटी बन जाते हैं, फिर कहीं भी शामिल होते हैं, जैसे दफ्तर के अंदर, तो इदारे के अंदर जब उनको काम होता है तो उनके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उनकी हर बात को याद करते हैं। बिल्कुल जैसे आजकल चल रहा है, आजकल तो ये माहौल ही ये चल रहा है कि बनावटी लोगों में क्या माहौल चल रहा है। बिल्कुल सही। आप ऐसा कीजिए, हमारा प्रोग्राम देखिए, हम अभी अपने पैनल से ये भी पूछेंगे कि इनसे बचा कैसे जा सकता है या इनके शर से कैसे होशियार रहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नीला, मुझे ये बताओ कि दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है, हम में से कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी ओहदे पे हैं, किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं, तो हर कोई आपके साथ है, आपकी तारीफें कर रहा है। अभी इन्होंने वजीर आजम साहब का भी जिक्र किया, और जैसे ही आपको फिर पता चल जाता है कि जरा मुश्किल वक्त आया, जरा आपकी जो ना बीच मझधार में आप फंसे, तो कई लोग छोड़ के चले जाएंगे। फिर वक्त पलटा खाता है, आप फिर दोबारा अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं, और अगर ये लोग पलट कर आपके पास आए तब हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ पहली बात तो यह है कि जब डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं तब आपको पता चल जाता है कि आपने किस पे डिपेंड करना है, किस पे रिलाई करना है, कितना काउंट कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन से, राइट? तो जहां आपको ये बात समझ आ गई कि अगर चीजें मुश्किल होंगी तो ये लोग मेरे पास नहीं रहेंगे, फिर जब आप पावर में होते हैं तो काफी लोग की नीड्स आपसे मुंसलिक होती हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जहां आपको प्रोवाइड भी करना पड़ता है। लेकिन कितना प्रोवाइड करना और कितना डिपेंड करना है किसी और पे, ये बाउंड्री आपको सेट करनी आनी चाहिए, राइट? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कितने भी पावर में जाएंगे, जस्ट हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल विद इन योरसेल्फ। बट डू यू अलाउ देम बैक? विल बी माय फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सो जो लोग अलाउ करते हैं, ठीक है, उनकी भी कोई नीड्स एसोसिएटेड है। यू कैन फंक्शन अलोन इन अ सोसाइटी, यू डू नीड पीपल, वेदर वो फेक है या नहीं है, और आप कितना अलाउ करते हैं उनको अपनी लाइफ में, आपको भी तो कोई फायदा हो रहा है। तभी तो लोग कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, दे नो परमानेंट फ्रेंड्स, दे नो परमानेंट एनिमीज। फजाला जी, तो अगर हम ये मानकर चलें कि ना दुश्मनी परमानेंट है ना दोस्ती परमानेंट है, तो काफी हद तक तो हम खुद भी मसनूई हुए ना। देखिए, बात वही आ जाती है ना कि स्टेबिलिटी के लिए यू जस्ट हैव टू एक्ट नेचुरल। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना तो वो मैनिपुलेटर्स होते हैं, ना वो फेक होते हैं, वो और ना हम्बल होते हैं, बच्चे नेचुरल होते हैं। तो अगर आप नेचुरल रहेंगे ना, जितना ज्यादा नेचुरल रहेंगे तो दूसरे को आपका मैसेज जाएगा। अगर आपको कोई चीज डिस्कम्फर्ट में ले जा रही है तो आपने दूसरे को ये मैसेज देना है कि ये मुझे डिस्कम्फर्ट में ला रही है और मैं ये अब नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने आप कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों से हमदर्दी करते रहेंगे तो फिर खुद तरस के लायक हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और सवाल है कि अगर हम आके वी ट्राई टू विजिट द चाइल्डहुड, कि हम अपने बच्चों को कैसे कंडीशन करें। समय तुम्हें लगता है कि ये जो मसनूईपन है, बनावट है, किसी से ऐसे मिलना कि जैसे आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप बहुत खुश हैं उनको देख के, लेकिन दरअसल आप नहीं हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा हमेशा देखता है कि मेहमान के आने से पहले घर में क्या बवाल मचा हुआ है, अम्मी भी नाराज हैं, अब्बू भी नाराज हैं, और फिर मेहमान आ गए, तैयारी करो, तुम कुछ नहीं करते, एक चीज चिल्ला हो रही है। लेकिन जब वो मेहमान आ रहे हैं
تو آپ بچے کو سکھا رہے دیکھو اچھے سے ملنا, اور خود بھی آپ ایک مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر بیٹھے, اسی ایج سے ہم بچے کو سکھانا نہیں شروع کرتے کہ ایک مصنوعی پن, ایک بناوٹ اپنے اوپر طاری کرو؟ آئی تھنک یور کوسچن از ایگزیکٹلی آن اسپاٹ کہ ہم بہت چھوٹی سی ایج سے نا یہ چیز اپنے بچوں کے مائنڈ میں ٹرانسمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایکچوئل بہیویئر کیا ہے, ہم کتنا پریٹینڈ کرتے ہیں دوسروں کے سامنے. جب تک مہمان نوازی اور یہ سب ایک بڑا ایک بہت ہی کامن فیکٹر ہے ہمارے معاشرے, جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ کے گھر مہمان آ رہا ہے تو آپ نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. مہمان اپنا رسک ساتھ لے کر آتا ہے. انفیکٹ مجھے لگتا ہے میں بچوں کو بتانا چاہیے کہ اگر کوئی گھر میں آ رہا ہے تو ہمیں اسے پراپرلی ویلکم کرنا, اور ہمیں خود بھی وہ چیز پریکٹس کر کے دکھانا ہے. ہم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے, نہ صرف یہ کہ مہمان کے آنے کے بعد ایکٹنگ شروع. ایگزیکٹلی, بیکاز ہم بچپن سے ایک وہ چیز سکھا رہے ہیں جس کی بہت امپورٹنٹ نیگیٹو فیکٹرز آگے جا کے, جس طرح 7 سال بعد کی کہ برین ڈیولپمنٹ ٹائم ہوتا ہے. اگر شروع کے 7 سال میں بچہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی پروگرامنگ کو ڈیولپ کر رہا ہے. مجھے بہت پسند ہے بروس لپٹن کا جملہ, وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری پروگرامنگ ہے نا وہی ہمارا فیوچر ہوتا ہے, وہی چیز ہمارے آگے جا کے بہیویئرز بنتے ہیں, ریسپونڈنس بنتے ہیں. آج کے معاشرے میں بہیویئر ایشوز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ایشوز ہیں, اور یہ بہت کامن فیکٹر. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بچپنے سے وہ فیکنیس دکھائی, ہم نے بچپنے سے سکھایا کہ یار یہ چیز نے ایسے کرنی ہے, یہ چیز ایسے کرنی ہے, اور یہ کرنا ہے کیونکہ سوشل ڈیمانڈ ہے, وداؤٹ انسٹلنگ ان اے چائلڈ کہ یہ کرنا تمہاری اپنی تربیت, تمہاری اپنی پرسنالٹی کا حصہ بننا چاہیے. بچہ ایک آٹومیٹک روبوٹ کی طرح آتا ہے, سلام کرتا ہے, چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو انسٹرکشن دی گئی ہے. بٹ از ہی ریئلی فیلنگ اٹ؟ آر یو ایکچولی ٹریننگ اینڈ گرومنگ اے پرسن ٹو بی لائک دیٹ؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کے تمام گیسٹوں کو سلام. وعلیکم السلام. کر رہا ہوں کراچی سے. جی سر, سوال یہ ہے. ہیلو جی فرمائیے. ہاں, سوال یہ ہے کہ جب ہمیں بناوٹ تو اللہ کو بھی پسند ہے. کیوں کہ اللہ کہتا ہے میرے آگے گر گرا کے رو. اس سے معلوم ہے ہمارا پورا کردار جانتا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے تم میرے آگے گر گراؤ. تو اس وقت جب ہم کر رہے تھے اللہ سے مانگ لو تھا اپنا کردار جو دن میں 24 گھنٹے استعمال کر رہے تو وہ نہیں ہوتا. لیکن وہ لیکن ہمیشہ اپنے کردار سے اپنے رویے کو بدلیں, لیکن خدا نہ کرے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ایسا کریں کہ اپنا کردار کو اس وقت ٹیمپریری طور پر بدل کے میں آپ سے ریکویسٹ کر لوں, اور پھر بعد میں وہی کا وہی حرکت کروں اور نقصان دینے کے لیے نہ اپنا بدلیں آپ رویے. بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. اچھا, اب تھوڑا سا اس کی ایک مختلف مینیفیسٹیشن کی طرف جاؤں گی. نیلم, اکثر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہم ٹاکسک انوائرمنٹس کو ہیلدی انوائرمنٹس پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے, وہ بھی تو ایک بناوٹ ہے. یعنی آپ کی شادی, آپ کا رشتہ اچھا نہیں چل رہا, لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے, اور خاص طور پہ ایسی فیملیز, ایسے ہاؤس ہولڈس میں جو بچے ہیں وہ کتنا سائلنٹلی سفر کر رہے ہوتے ہیں. ڈینائل جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی نیگیٹو فیلنگس کو یا نیگیٹو ایکسپیرینسز کو اکنالج نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. اس کا سپریشن ہمیں, جس طرح ہم چائلڈہڈ کی بات کریں, بہت ارلی آن سکھایا جا رہا ہوتا ہے. ہماری کمیونٹی میں سوشل اپروول جو ہے وہ ایک بہت خاصی ہم پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں کہ سارے بیہیویئرز جو کرنے وہ سوشل اپروول کے لیے کرنے. ہم سب نے سنا ہوگا کہ ارے پڑوسی کیا کہیں گے, اتنے بجے آ رہے ہو واپس, یہ کر رہے ہو, اچھا ان کو کیسے لگے گا, چچا کو کیسے لگے گا. سو دیز آل آر میسیجز دیٹ وی گیونگ ٹو اے چائلڈ وائل گروئنگ اپ کہ آپ نے اپنے بیہیویئر یا اپنی خواہشات کو سپریس کرنا ہے یا اپنی نیگیٹو فیلنگس کو روکنا ہے, کیونکہ ایکسپٹینس نہیں ملے گی. Is that necessarily a bad thing? غزالہ جی, اگر تو ہم بچے کو یہ کمیونٹی لیونگ کے اسٹینڈرڈز اور رولز نہ بتائیں, تب تو پھر یعنی قبیلوں میں یا کمیونٹیز میں لوگ کیسے رہتے تھے ورنہ؟ سدرا, ابھی جو آپ نے بات کی میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی کہ جو آپ فیملی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں سائلنٹلی, اور ہسبینڈ وائف کی نہیں بن رہی ہوتی اور بناوٹ ہوتی ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اور سب سے پہلا فیکٹر یہ کہ فائنینشیل پرابلم, یہ بہت بڑا ایشو ہے. بہت ساری عورتیں نکلنا چاہتی ہیں ٹاکسک ریلیشن شپ سے, اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہیں اس چیز سے, لیکن وہ فائنینشلی اتنی سیکیور نہیں ہوتی یا ان کی فیملی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ ان کو سپورٹ کرے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو بڑے ہم ایکسٹریم کیسز کی بات کر رہے ہیں. ہر فیملی کسی نہ کسی لیول پہ, میں 2-3 ابھی ڈرامے دیکھ رہی ہوں تو اس میں بار بار یہ بات کی جاتی ہے سمجھ کہ ہر فیملی کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں جو وہ دنیا کو نہیں دکھاتے. تو یہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے آپ کے خیال میں؟ جب ہم فیکنیس کا جہاں ایک ایسپیکٹ کو ڈسکس کریں جو کہ تھوڑا سا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے. آپ
मोमिन की एक बहुत अच्छी हदीस है, मोमिन के दिल में उसका गम होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। अब ये जो हदीस है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा डब्बे से बाहर निकाले तो मुझे एक बात समझ आ रही है कि अगर मैं बहुत चैलेंजेस से गुजर रहा हूँ, अगर मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ, तो मुझे दुनिया के सामने परेशानियों को प्रिटेंड नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा आपने बहुत अच्छी बात की, सफेद पोशी और क्या है। सफेद पोश शख्स अभी कभी कभार अपने आप को ढांप कर चलता है, उसके दिल में कितने गम है, जो प्रॉब्लम्स है, हर वक्त अपने ऊपर तारी नहीं करता। लेकिन क्या उसको आप मसनूइयत या बनावट कहेंगे, इज अ क्वेश्चन वी आर आस्किंग यू। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, मैं सोफिया बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक। आपके टॉपिक्स बहुत मजे के होते हैं, मुझे मजबूर कर देते कि मैं इतनी दूर से आपको कॉल करूँ। बहुत शुक्रिया, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। जी बताइए, क्या कहेंगी? मैं सिर्फ ये बात कहूंगी कि अगर इंसान जेन्युइन रहे ना, अगर इंसान सीधा रहे और जेन्युइन रहे और अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर चले, तो फेकनेस तो आपके आड़े आती है, वो लोग भी समझ जाते हैं कि आपको क्या है। तो आपको यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ and you should be able to identify who's fake with you, who's not. अच्छा, एक और बिल्कुल सही कह रही है, एक और एस्पेक्ट देखते हैं इसका। देखिए, जो लोग जिंदगी में हमेशा जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, हो सकता है आपका बचपन, आपकी जवानी बहुत सारी महरूमियों के साथ हो, मिसाल के तौर पे आपको अंग्रेजी जबान ना सिखाई हो, बहुत ज्यादा पैसे की दौलत की रेल फेल नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था, इंडिपेंडेंस नहीं थी। तो जब इन चीजों को आप सीखने की बेचारे कोशिश कर रहे होते हैं लोग, तब भी उन पे लेबल लगा दिया जाता है कि यार ये तो मसनूई है, बनावटी है, प्रिटेंड कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी मेहनत करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। अल्लाह भी तो उनका साथ देता है जब मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसी का हक छीन होगा, किसी को मारोगे तो आप उस वक्त आप कामयाब हो जाओगे, बाद में तो नहीं होगे। और क्या करोगे आप फेकनेस में लेके? आपको जाना तो अल्लाह के सामने ही है। अल्लाह इज रियल कौन है? एब्सोल्युटली, आई थिंक यू हैव नेल्ड इट। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन टू माय पैनल कि कई दफा होता ये है कि जिन चीजों की आपको चाह होती है, आप उनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा माशरा तब भी आप पे मसनूई होने का, बनावट करने का लेबल लगा देता है। तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपका इर्तिका, आपकी एवोल्यूशन कैसे होगी? एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, कोई चीज अगर आपने नई सीखनी है और शुरू में जाहिर सी बात है आपकी स्ट्रगल बड़ी रियल है, चाहे आप अंग्रेजी जुबान सीख रहे हैं, खास तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करना सीख रहे हैं। आपने हमारे स्टार्स के साथ ये होता हुआ देखा होगा, कई उनकी पुरानी तस्वीरें निकाल के वो कहते हैं देखें जी क्या बन गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, रंग गोरा कर दिया, ये सब बनावटी है, ये सब मसनूई है। इस पे आप क्या कहते हैं? एक तरह से इंसानी हक मौजूद है कि आप अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया आपको इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। एंड आइदर वेज, अगर आप बहुत मॉडर्न थे और आप सादगी की तरफ चले गए या दीन की तरफ माइल हो गए, तब भी आप पे इल्जाम लगाया जाता है कि ये सब मसनूई है, सब बनावटी है। समझ इस पे क्या कहोगे? खास तौर पे मर्द हजरात, सडनली इफ दे हैव एक्वायर्ड अ रिलीजियस बेंट, दाढ़ी रखी है या खवातीन ने हिजाब लेना शुरू कर दिया, हम नहीं कहते कि ये सब बनावट है, सब मसनूई है। देखिए, आपकी एक अपनी पर्सनल जिंदगी है, आपके अपने पर्सनल गोल्स हैं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बात समझाता हूँ कि अगर आपको अपने गोल्स पर तवज्जो देनी है, एंड यू नीड टू बी क्लियर इनफ, यू नीड टू हैव रीजंस कि आप वो काम क्यों करना चाहते हैं। अगर आपके पास बहुत सॉलिड रीजंस उन काम को करने के लिए, बहुत सी आवाजें आएंगी, बहुत से लोग बोलेंगे ये काम क्यों कर रहे हो, इस काम का तो कोई फायदा नहीं। उनका अपना एक पर्सनल बैकग्राउंड है। सिर्फ हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वह इंटेलेक्ट ना होने के बराबर है। इनफैक्ट मैं कल ही पढ़ा था कि इंसान कामिल वो होता है जो इंटेलेक्चुअली अपने आप को सॉलिड करे। इनफैक्ट अंबियाओं को भी पहले अक्ल उनकी कामिल करी, फिर प्रॉफिट बना के भेजा, क्योंकि हमारी इंटेलेक्ट की फैकल्टी इस तरह डेवलप नहीं हुई होती। हम समझ रहे होते सामने वाला जो कह रहा है ना वो ठीक कह रहा है, और हम वो कभी कभार वो काम छोड़ भी देते हैं। जस्ट लाइक, और आप कई लोगों की जर्नी देखें, लाइक जुनैद जमशेद बना, इंटरव्यूड हिम, उन्होंने ये कहा कि कई दफा वो दीन की तरफ माइल होते थे, लोग इतना ताने देकर बातें करके आपको कंफ्यूज करते, आपको सेल्फ डाउट में डालते थे कि फिर ही वुड कम बैक टू शो बिजनेस, देन गो बैक। तो ये उनका काफी अरसे ही उनकी एक जर्नी रही है स्ट्रगल की। लेकिन आप क्या कहेंगे गुजाला कि अच्छा, ये एक तो एक रिलीजियस बेंट की बात होगी, आप अभी ऑनेस्टी की बात कर रही थी कि हम अगर अपने नंबर्स को देखें, दुनिया में जो सादिक होने की हमारी शरह है वो बहुत नीचे है। हम देखिए ना, 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, और चैरिटी में हम लोग नंबर 1 है दुनिया में।
और उसका भी वो एक्सट्रीम इसलिए है, चैरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने 1 करोड़ की करप्शन की है तो उस गिल्ट को खत्म करने के लिए मैं 1 लाख चैरिटी करूं। तो बेसिकली वो ऑनेस्टली की तिजारत चल रही है, मतलब तिजारत चल रही है। हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे होते हैं कि हराम की कमाई से सदका होता ही नहीं है, लेकिन हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए चैरिटी करेंगे। और ऑनेस्टली में हम दुनिया में 159 या 60 नंबर पर। तो मतलब एक्सट्रीम मुनाफिकत की आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 95% जो उस रिलीजन को फॉलो करती है, जिसका कोर ही ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई, अमीन, सादिक, और फिर सबसे बड़ी बात कि मुनाफिकत, तो उसके लिए तो गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि इंसान, हम जो मुसलमान हैं, हम गुमराह हो सकते हैं, मुनकर नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर हम लोगों के अंदर ये चीज है, हम जानते हैं हमें कि ये हम क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम किसी और को नहीं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि जवाब तो फिर वही वाली बात, अगर मैं नमाज पढ़ने, कोई इंसान मुसलमान नमाज पढ़ने मस्जिद में गया है और उसका दिमाग बाहर जूतों में है कि जी मैं कोई मेरे चप्पल ना ले जाए, तो आप उसकी बताएं नमाज क्या है। हमारी मस्जिदों में अभी तक लोटे चेन के साथ क्यों बंधे हुए हैं? अगर हम मुसलमान हैं और मस्जिद में मुसलमान ही जाएगा ना नमाज पढ़ने। तुम्हारा अब ये रमजान आ रहा है, रमजान में हर इंसान को सोचने की जरूरत है कि ये कमाने का नहीं, अगर कमाना ही है ना तो नेकियां कमाने का महीना है। ये आपके फल में आधा सड़ा हुआ फ्रूट डाल के 4 गुना कीमत बढ़ा के, दूध में पानी डाल के, दही गलत तरीके से बना के, ये कमाने का महीना नहीं है, ये नेकियां कमाने का और आखिरत कमाने का महीना होता है। तो नाइसली सर, यानी इसमें हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि ठीक है आप रोजेदार हैं, रोजा रखा हुआ है, लेकिन आपकी जो बाकी तमाम हरकतें उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो मसनूइयत आपकी दीनदारी में है या फिर आपके लाइफस्टाइल में। क्या कहेंगे इस बारे में नीलम के? हमने रिलीजन की बात की, लेकिन जो लोग दुनियावी चीजों के हवाले से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी ठीक है जी, नहीं आपको बचपन में ऐसे मौके थे कि आपने सुशी पास्ता खाए हो, लेकिन अब आप बड़े होके सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं यार ये तो बड़े मसनूई हैं, ये घर में खाते थे पुलाव और दाल चावल, आज इन्होंने जिन्हें जाके सारी कॉन्टिनेंटल डिशेस खानी है और अपने आप को प्रिटेंड करना है। तो ये मसनूइयत है या दिस इज जस्ट गेटिंग एक्सपोज्ड टू न्यू थिंग्स? देखिए, अगर हम डेवलपमेंट की अगेन दोबारा बात करें तो चेंज, ग्रोथ, एक्सप्लोरेशन जो है वो हर किसी का राइट है, राइट? तो जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेगा, जब तक वो उस चीज को ट्राई नहीं करेगा, उसे कैसे पता चलेगा वेदर इट रेजोनेट्स विद हिम और नॉट, या उसको पसंद आ रहा है या इज इट हिम और नॉट? सुशी खाएंगे तो पता चलेगा ना पसंद है या नहीं है। तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको वो जेन्युइननेस या आपको वो कनेक्शन या रिलेशनशिप्स में भी फील नहीं होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी फील नहीं होगा, और इन सारे हैबिट्स के साथ भी फील नहीं होगा। बट इन अ वे द सोसाइटी विल ऑलवेज कर्ब यू फ्रॉम टेकिंग न्यू रिस्क, आपको नए एक्सपीरियंसेस की तरफ जाने ही नहीं देती। बिकॉज चेंज जो हमारे लिए जरूरी है एज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, वो लोगों के लिए थ्रेटनिंग हो जाता है। बिकॉज फेमिलियरिटी जो है, उन्होंने जिस तरीके से आपको हमेशा देखा हुआ है, दैट्स हाउ दे हैव मेड अ स्केच ऑफ यू इन देयर माइंड, राइट? तो आपको स्केच को फिट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। जहां वो चीज चेंज होती है, जहां यू स्टेप आउट ऑफ दैट जोन, तो वो लोगों को अनकंफर्टेबल करने लगती है। अरे यार, ये तो ऐसा था, ये तो बड़े प्यार से बात करता था, ये इसने कब से जवाब देना शुरू कर दिया? यू नो, स्पेशली जब टीनेजर्स बड़े हो रहे होते हैं, दे स्टार्ट चेंजिंग देयर रिएक्शंस एज वेल। तो हम भी जो है उनके इमोशंस के एक्सप्रेशंस को कर्व करने लगते हैं कि नहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा ये जुमला लगता है, दिस इज समथिंग माय कोच ऑलवेज सेज, एट एवरी लेवल देयर इज अ न्यू डेविल। तो समझ, जैसे जैसे आप इवॉल्व करेंगे, नए नए मसाइल आपके सामने आएंगे, लोगों को क्या मशवरा देंगे? अगर वही आपने जैसे कहा कि अपनी निगाह अपने हदफ पर, अपने गोल पे रखो, लेकिन फिर भी नॉट एवरीबडी इज दैट स्ट्रांग। हाउ डू दे टेक दैट फर्स्ट स्टेप कि जी दुनिया अगर आपको बनावटी भी कह रही है, मसनूई भी कह रही है, आप अपने आप को फोकस रख के आगे बढ़ते रहें, कैसे करें? सीधा फोकस, कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया का। ये कोई एक टर्म आसान नहीं है। आई थिंक अनडिवाइडेड अटेंशन बहुत जरूरी कि आप अपनी अटेंशन को डिवाइड ना होने दें। आप उन लोगों के साथ अपने आप को कोशिश करें लाइंड अप करें। मैंने पढ़ रहा था कि आप उन लोगों को अनफॉलो कर दे जो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं। आप उन लोगों के साथ बैठे ही ना, स्पेशली जो कि आपको इस तरह की एडवाइस दें क्या करो क्या नहीं करे। हमें अपने आप को उन लोगों के साथ लाइंड अप करना पड़ेगा, उस इन्वायरमेंट के साथ लाइंड अप करना पड़ेगा जहाँ हमारे गोल्स, जहाँ हमारे हदफ हमें अचीव करना थोड़ा आसान हो जाए। मैं सिद्रा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कोई 4, 5, 6, 7 साल हो गए, लेकिन मेरे बहुत से दोस्तों से बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो गया। मैं सोचा मैंने क्यों खत्म कर दिया। उसकी बहुत बड़ी वजह मैंने फिगर आउट करी, वो ये थी सिद्रा कि जब मैं जाके बैठता था वो कह रहे क्या कर रहे हो यार, इससे क्या फायदा, ये जो तुम जाके लेक्चर्स दे रहे हो इससे कोई फायदा वायदा भी है। मैंने कोशिश करी कि मैं उन लोगों के साथ जाके बैठूं जो मुझे कह रही है ग्रेट जॉब समझ। अच्छा, बाय द वे समझ, दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड यू लिटरली हिट इट ऑन द हेड। मुझे ये बताएं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे लोगों को देखते हैं और आपको लग रहा होता है वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर आप अनकंफर्टेबल
انفیریٹی فیل کر رہے ہیں, آپ ان سے یا تو جیلس ہو رہے ہیں یا آپ ان سے انویس ہو رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ اپنی پلیٹ میں وہ کھانا نہیں رکھتے جو آپ اپنی باڈی میں نہیں ڈالنا چاہتے, وائی ڈو یو لیٹ سچ امیجز اینڈ تھاٹس گیٹ انٹو یور ہیڈ. یہاں پہ ہم نے بہت بات کی کہ آپ کو رسک لینا ہے, اپنے ہدف پہ نظر رکھنی ہے. اور غزالہ جی, کیا ہمیں اپنے مصنوعی پن کی, جو واقعی جو نیگیٹو والا مصنوعی پن ہے, جو شیڈو سائڈ ہے ہماری, ہم اویئر بھی ہوتے ہیں؟ یعنی جو شخص بناوٹی ہے, کیا اس کو پتا ہے کہ وہ بناوٹی ہے؟ سترہ وہی والی بات ہے نا کہ دیکھیں, ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جس کی پہلی وہی اقرا تھی, پڑھ. ہم پڑھتے کتنا ہے؟ صحیح بات. ہم بالکل کچھ بھی نہ ریسرچ ہے ہماری, نہ ہم اپارٹ فرام ایجوکیشنل سسٹم, آپ کو پتا ہے آج کل کیا ہے وہاں پر, اکیڈیمکس جتنی بھی ہیں وہاں صرف آج کل گریڈز پہ نظر ہے. اور آپ یقین کریں کہ ارریلیونٹ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو 80% آپ کی پریکٹیکل لائف میں کام بھی نہیں آتی, بالکل کام نہیں آتی. اور وہ ایسی چیزیں جو آپ گوگل کریں تو آپ کو ویسے مل جائیں گی. تو آپ جو 12-15 گھنٹے بچوں کی پورے دن کا لگاتے ہیں اسکول میں, اس میں ان کی لرننگ کیا ہوتی ہے؟ اگر بیسک سکلز بھی اگر ان کو نہیں آتی ہیں تو پھر وہ ٹائم ویسٹ ہے. اور آپ دیکھیں, اور سیکھنے کی کوئی ایج یا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. اس ایج میں بھی آ کے میں اپنے بچوں سے کمپیوٹر چلانا سیکھ رہی ہوں, چیزیں سیکھ رہی ہوں, کیونکہ جس ایج میں ہمارے بچوں کو یہ سب چیزیں ملی ہیں, ہمیں ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں تھی. لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہم ہر انسان کی بات اس لیے سنتے ہیں کیونکہ ہم اپنی ریسرچ نہیں کرتے, ہمیں اپنی دین کی بھی اسی لیے کوئی معلومات نہیں ہوتی. ہمیں کوئی ایک داڑھی رکھ کے, ٹوپی رکھ کے کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے, ہم اس پہ ٹرسٹ کر کے اس کی بات مان لیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی ریسرچ کریں, اس کی ریفرنس ڈھونڈیں. ہم خود سمجھتے نہیں چیزوں کو جو ہمیں لکھ دے, پڑھا دے, اور یہ پھر تبھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو آپ اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ خود اپنے دل سے نہیں نکل رہے. آپ نے امپروومنٹ کی بات کی نا, تو چھوٹی سی اسٹوری ہے کہ جیسے دو بچے کہیں کسی گاؤں میں گئے اور جو بڑا بھائی تھا وہ کنویں میں گر گیا. تو جو چھوٹا تھا وہ بہت کمزور سا تھا اور چھوٹا بھی تھا, اس نے بہت چیخا چلایا, ادھر ادھر بھاگا کہ میرے بھائی کی کوئی مدد کرے, لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا, اینڈ میں بکیٹ ڈالی, وہ بار بار گر جاتی تھی لیکن وہ کھینچتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو نکال لیا. جب لوگ وہ دونوں بچے واپس گاؤں کی طرف گئے تو انہوں نے جا کے یہ سٹوری اپنے گاؤں کے ساتھ شیئر کی کہ اس طرح میرا بھائی گرا. تو وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا, سب اس بچے کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, تم اپنی ہائٹ دیکھو, اپنی یہ دیکھو, ایج دیکھو, وہ اتنا بڑا تھا, وہ کیسے. تو ایک وہاں پر ایسا وائز مین, عقل مند انسان تھا جس نے کہا کہ وہ بچہ سچ کہہ رہا ہے. تو انہوں نے سب حیران ہو گئے کہ آپ کو کیسے پتا وہ سچ کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے بچے کی بات پہ غور نہیں کیا. بچے نے کہا میں ادھر ادھر بھاگا, وہاں کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہے, وہاں کوئی نہیں تھا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تم نہیں کر سکتے. آپ نے جب اگر لائف میں امپروو کرنا ہے, اپنے آپ کو کچھ سیکھنا اور اسٹرانگ بنانا ہے, تو لوگوں کی نہیں سننی, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. آئی تھنک دس از سچ اے فینٹاسٹک نوٹ ٹو وائنڈ اپ آور شو آن. بہت بہت شکریہ غزالہ جی. کئی دفعہ ہمیں یہ کون بتا رہا ہے کہ ہم غلط چیزیں کر رہے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں وہ ناممکن ہے, ہمارا خواب پاسبل نہیں ہے, یہ دوسرے لوگوں کی ان پٹ ہے. تو ونڈرفلی سیٹ کہ لوگوں کو نہ بتائیں, لیکن اگر یعنی ڈو وی ہیو ٹائم, مجھے تھوڑا سا کرتے ہیں, اگر ٹائم ہو تو میں ضرور نیلم سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہاؤ ڈو وی کیپ آور بلنکرز آن. یہ کہنا جتنا آسان ہے, کرنا اتنا مشکل. فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو اسٹارٹ بینگ جینوئن ٹو ادر پیپل اراؤنڈ اس. ٹھیک ہے, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اپنی چیزوں کی اویئرنیس لائیں. اگر مجھے کسی سے جیلسی ہو رہی ہے, سو واٹ از اٹ اباؤٹ دیم دیٹس میکنگ می فیل جیلس, اور اس سے اوور کم کرنے کی کوشش کریں. ہیو جینوئن پیپل اراؤنڈ یو. ٹھیک ہے, اینڈ جب آپ کے ساتھ جینوئن لوگ ہوں گے دین یو ول نو کہ آپ کو کہاں اپریسیشن مل رہی ہے, اور وہ آپ کو بتائیں گے بھی ویئر یو نیڈ ٹو فکس یور پرابلمس. تو وہ چیزیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. بیکم اے جینوئن پرسن, ہیو جینوئن پیپل اراؤنڈ یو, اور چیزیں آسان ہوتی جائیں. اچھا, اور دوسرا کئی چیزوں میں تو آپ کے پاس ٹیل ٹیل سائن ہے. اگر ہر وقت کسی کے باتوں سے شیرہ ٹپک رہا ہے, اٹ از ناٹ پاسبل ٹو بی گڈ آل دا ٹائم. تو آپ یہ چیزیں بھی نوٹس کریں. بریف انٹریکشن اگر کسی شخص کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن اگر وہ واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہوگا تو آپ کی ہر بات میں ہاں نہیں ملائے گا. کبھی آپ کو یہ بھی گائیڈ کرے گا کہ نہیں یہاں تم غلط ہو. اسپیشلی اگر ہمارے کسی سے جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے ورژن سے 100% اگری کرے اور کہے کہ ہاں واقعی مظلوم تو تم ہو. وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو پیپل جو آپ کو یہ آ کے بتائیں کہ بھائی آدھی غلطی شاید تمہاری بھی تھی. بٹ تھینک یو سو مچ سمت, غزالہ جی اینڈ نیلم فار بینگ ہیئر. اور کوشش کیجئے کہ مصنوعی لوگوں سے دور رہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ کوشش کریں آپ خود مصنوعی نہ بن جائیں, آپ خود بناوٹ نہ کریں. ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس میں آپ کی نیت یا آپ کا مقصد کیا ہے, اور کیا یہ کرنا آپ کے اور دوسروں کے فائدے میں ہے. صرف اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے تو یقیناً یو ول بیکم اے بناوٹی پرسن. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.